Let it rain. Open the floodgates of heaven. Let it rain. Let it rain. Open the floodgates of heaven. Let it rain. Let it rain. Floodgates of heaven. I feel the rains of your love. I feel the winds of your spirit. Now the heartbeat of heaven, let us hear. I feel the rains of your love. I feel the winds of your spirit. Now the heartbeat of heaven, let us hear. Bonjour, la paix du Seigneur Jésus-Christ. Bom dia com a paz do Senhor Jesus Cristo. Je suis heureux Eu estou feliz aujourd'hui, hoje, encore un dimanche, mais domingo, que le Seigneur nous a que donné o Senhor nos deu le souffle de vie. o sopro de vida. Parce que chaque jour de Porque vie, todos os dias de vida c'est une victoire, é uma vitória, c'est une é bénédiction uma bênção que Dieu nous donne. que Deus nos dá. Qui est capable Quem é capaz de nous donner la vie, de nos dar a vida, de nous donner le souffle de de vie? nos dar o sopro de Il n'y vida? a que Dieu É só Deus qui peut faire que cela. pode fazer isto. En Em Jésus-Christ, Jesus Cristo, son Fils unique, seu Filho único, qu'il a envoyé que Ele enviou pour nous para nós dans la croix du na Calvaire. cruz do Calvário. Et c'est cela E é isso qui nous tient debout que nos mantém de pé chaque matin todas as manhãs, avec l'air qu'on com respire. o ar que respiramos. Mes frères et sœurs, Meus irmãos e irmãs, mon ami, meu amigo, tu es le bienvenu, você é tu bem-vindo. es notre invité spécial Você é o nosso convidado pour passer especial ce court moment para passar esse momento bem pequeno dans la présence du na Seigneur Jésus. presença do Senhor Jesus. Le dimanche Aos domingos est
spéciales São dias que nous les especiais chrétiens, que nós, os on a crentes, réservé nós une reservamos partie de cette journée uma parte deste dia pour être dans la présence para estar na presença de notre Dieu, do nosso dans Deus, le nom de no Jésus-Christ, nome de Jesus qui Cristo, est le chemin, que é o caminho, la vérité a verdade et la vie. e a vida. La Bible nous dit A Bíblia diz que nul ne peut arriver au Père que ninguém pode chegar ao Pai sans passer par Jésus. sem passar por Jesus. Amen, mes frères et Amen. sœurs. Nous allons prier E ensemble. neste momento nós vamos Nous orar. allons remercier E Dieu nós vamos agradecer pour a cette Deus journée por esse qui dia nous a permis d'être en que vie. Ele nos permitiu de estar Et vivos. nous allons lui déposer ce E nós moment vamos depositar este instante entre ses mains. entre suas mãos. Amen, mes frères et Amém, sœurs. meus irmãos? Priez avec moi Olhem ensemble. conosco juntos. Glorifiez le nom de l'Éternel, Glorifique o nome do car il est Senhor, bon pour nous chaque jour. pois Ele é bom para nós todos os dias. Seigneur Dieu Père, Senhor Deus Pai, je te remercie, mon Dieu. eu quero te agradecer, Je meu te Deus, rends grâce, e te Papa. agradecer Dans le nom de no Jésus-Christ, nome de que Jesus, tu as envoyé à la que croix enviaste na pour cruz me sauver, para salvar, pour sauver mon para frère, salvar meus pour irmãos, sauver ma soeur, para salvar minha irmã, pour sauver, Seigneur, para l'humanité, salvar Seigneur. toda a humanidade. Merci, Papa, Obrigada, meu pour Pai, encore un jour mais dia que tu nous as que donné tu nos et deste, que tu nous permettes de que respirer tu permitiste que parce respirasse, que tu es bon. porque tu és Tu es un bom, Dieu tu d'amour, és Deus de amor, tu es un Dieu de tu és justice, Deus de un justiça, Dieu de paix, Deus de paz, un Dieu de Deus de transformation. transformação. Merci, mon Dieu. Obrigada, meu Au Deus, nom de Jésus, no nome de Jesus. je dépose en ce Eu moment deposito neste instante entre tes mains entre tuas mãos la vie de mon a frère, vida dos la meus vie de ma irmãos, sœur, das minhas la vie de mon irmãs, ami. a vida do meu amigo. Merci pour ce que tu as fait, Obrigado Seigneur, por que o fizeste dans notre vie, em Seigneur. nossas vidas. Merci pour tout ce que tu Obrigado fais por tudo que faz chaque jour, Seigneur, todos os dias dans notre vie, em Seigneur. nossas vidas, Senhor. Prends soin, Seigneur, Toma cuidado comme tu as toujours de fait nós como sempre dans notre fizeste vie, Seigneur. em nossas vidas. Aujourd'hui, Papa, Hoje, meu Pai, nous sommes dans ta présence. nós estamos na tua Dans le presença. nom de E Jésus-Christ, no nome de Jesus Cristo, accompagne-nous, Seigneur. acompanha Pendant ce moment, durante este momento. dirige-nous, Papa. Dirige-nos, meu Pendant Pai, ce moment, Seigneur, durante este momento. ne laisse pas, Seigneur, Não permita, que Senhor, rien, Seigneur, que nada, ne Senhor, vienne pas nous empêcher venha de impedir t'adorer, que nós de possamos te te adorar, que glorifier. possamos te Mais glorificar. retire de nous Mas tira de tout nós esprit, Seigneur, todo espírito perturbateur. perturbador. Au nom de Jésus, No nome de Jesus, retire de nous tira de nós l'esprit de o mort. espírito de Au morte. nom de Jésus, No nome de Jesus, retire de nous e tira de nós tout esprit diabolique, espírito diabólico, satanique. satânico. Au nom de No Jésus, nome de Jesus, Seigneur Dieu, Senhor Deus, s'il y a quelqu'un malade, se há alguém doente en ce moment même, neste instante, retire de cette personne tira desta cette pessoa maladie. esta Au doença. nom de Jésus, No nome de s'il y a Jesus, une douleur, se há uma dor, retire cette douleur. tira essa dor. Au nom de No Jésus, nome de Jesus, Seigneur, je crois Senhor, eu creio à ta em parole. tua palavra Tout est que possible tudo é possível à celui qui croit. aquele que crê. Mon Dieu, je crois Meu Deus, eu que dans creio le nom de que Jésus, no nome de Jesus, toute infirmité, toda enfermidade, toute chose todas as diabolique coisas est diabólicas déjà sortie já saíram de la vie de cette da personne. vida desta pessoa. Cette personne, mon Dieu, Essa pessoa, il est libre en ce moment ela está livre pour t'adorer, para te pour te adorar, glorifier para te glorificar. dans le nom de Jésus. No nome de Jesus. Merci d'être avec nous. Merci Obrigado de nous avoir por permis, estar Seigneur, conosco e te d'être permitir là debout, de Seigneur. estarmos de pé. Aujourd'hui encore un jour. Hoje, mais dia. Merci, Papa. Obrigado, Au meu nom Pai. de Jésus, No nome de parle avec nous Fale à travers ta parole. através de tua Au palavra. nom de Jésus. No nome de Jesus. Merci pour tout. Obrigado por tudo. Amen. Amém. Amen, mes frères et sœurs. Amém, meus irmãos. Chaque jour Todos os dias, dans notre vie, a cada dia em nossas vidas, chaque jour,
Todos os nous dias devons séparer un moment nós devemos separar pour momento adorer Dieu, para adorar, pour le glorifier. para glorificar. Parce que tous les jours, Porque todos os dias, chaque jour qui se lève, todos que se levantam, Dieu nous bénit. Deus ele nos Dieu nous abençoa. donne une victoire Deus nos dá a vitória que personne, que ninguém, aucun homme nenhum homem n'est pas capable de nous é donner. capaz de nos dar. C'est pas qu'ils ne veulent pas nous donner, Não é que ele não queira, mais ils n'ont pas le pouvoir é que ele não tem esse de poder faire cela. de fazer isso. C'est-à-dire la vie. Quer dizer a vida. La vie que j'ai aujourd'hui. A vida que hoje La vie tem, que tu as aujourd'hui. a vida que você On tem, respire. que respira Tous les jours, todos os dias, Dieu nous donne la vie. Deus nos dá a vida. Amen. Amém? Donc, Então, si Dieu nous donne la vie, se Deus nos dá a vida, pourquoi nous aussi, por que é que nós nous ne também donnons pas un temps à nós nous não podemos dar um tempo nosso pour le remercier para de agradecê-lo tout ce qu'il de fait tudo que ele faz? pour nous tous les jours, Para nós todos os dias, à chaque heure, a cada à momento, chaque a seconde. cada segundo, Il mérite cela. ele merece isso. Amen, mes frères Amém, et sœurs. meus irmãos? Et maintenant, E agora, avec le groupe de com o louanges, grupo de la louvores dédéinante, da Dedeinante, nous allons adorer nós Dieu. vamos adorar Nous a allons Deus. le louer Nós vamos à louvar travers des louanges. através de louvores. Fais de ces louanges Faça desse louvor ton a adoration tua adoração envers Dieu. em direção a Deus. Amen. Amém? Gloire à Dieu. Glória a Deus. Il est bon, le Ele Seigneur. é bom, o Senhor. Le groupe de louanges. Grupo de louvor. Je suis à toi. Je suis Élève Jésus. Élève Jésus. Alléluia. On voit Jésus élevé comme un étendard sur ce pays pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Alléluia.
il vient, mon Fils élevé, brillant comme le soleil, au son de la trompette, je prie pour toi, c'est l'être jubilé, de la montagne de Sion vient le salut. Jésus revient, 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 Jésus revient. Voici il vient, monté sur les nuées, brillant comme le soleil, au son de la trompette, il est de rejoindre, c'est l'aigle jubilé, de la montagne de Sion vient le salut. 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 Alléluia. Gloire à Dieu, glorifions le nom de l'Éternel, car il est bon, mes frères et sœurs. Adorons l'Éternel, notre Seigneur. Alléluia. C'est lui qui nous a retirés dans les ténèbres. Adorons-le aujourd'hui ensemble. Alléluia. Je vais être plus près de toi. Je veux être près, plus près de toi, contempler le ciel, rejeter la mort, entendre la voix des anges du ciel, élever leur voix. Alléluia, gloire, gloire, Dieu tout-puissant, quand je suis, nul n'est comme toi, tu es digne, Dieu tout-puissant, quand je suis. Alléluia. Alléluia, Jésus. Je veux être près, près de ton cœur, aimant le monde, rejetant la noirceur. Je veux voir les ossements, reprendre vie, élever la voix. Alléluia, gloire, gloire, Dieu tout-puissant, moi je suis, nul n'est comme toi, tu es digne, Dieu tout-puissant, moi je suis. Alléluia. Alléluia, Jésus. L'aimant s'ébranle devant lui, et les démons s'enfuient. À la mention de ton nom, roi et majesté, aucune puissance de l'enfer, et nul ne peut tenir devant la puissance et la présence du grand je suis, grand je suis, grand je suis, grand je
quand je suis. Alléluia Jésus. Les morts s'ébranlent devant lui, tous les démons s'enfuient. À la mention de ton nom, roi et majesté, aucune puissance de l'enfer et nul ne peut tenir devant la puissance et la présence du grand je suis. Grand je suis, grand je suis. Alléluia. Quand je suis, quand je suis, quand je suis. Alléluia, gloire, gloire, Dieu tout-puissant, quand je suis, nul n'est comme toi. Tu es digne, Dieu tout-puissant, quand je suis. Alléluia, gloire, gloire, Dieu tout-puissant, quand je suis. Nul n'est comme toi, tu es digne. Dieu tout-puissant, quand je suis, quand je suis, quand je suis, quand je suis. Alléluia. Nul n'est comme notre Seigneur Jésus. Ninguém é como Adorons-le. adoramos. Oui, je te célèbre, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Glorifions notre Seigneur. Alléluia, Jésus. Toi la lumière qui a vu nos ténèbres, ouvre mes yeux, Je veux voir grâce et beauté que que mon cœur adore. mon âme aspire après toi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Roi de tout temps, vers toi vont nos hommages. La gloire au plus haut des cieux. Sur cette terre, tu t'es fait misérable, humble et petit par l'amour. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Aleluia, Senhor. Béni soit toi,
Alléluia. En toi, tout est grâce. La grâce du Seigneur Jésus en nous. Alléluia. Glorifions-le. Alléluia. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as soumis. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as soumis. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as soumis. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Alléluia. Gloire à Dieu. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as soumis. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as soumis. Je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et bon pour moi. Alléluia. Glorifions le nom de l'Éternel. Au nom de Jésus, il est bon pour nous à chaque instant. Il est bon tous les jours. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu, mes frères et sœurs. Aleluia, glória a Deus, meus Comme irmãos. Dieu est bon Como Deus é grande. chaque jour Todos os dias, dans notre em vie. nossas vidas. Dieu est toujours là. Deus, Ele sempre está presente. La bonne raison, mes É frères a et sœurs, maior razão parce que nous sommes en vie. porque nós estamos vivos. Quoi qu'il arrive, Qualquer coisa que aconteça, mais dès qu'on se réveille le mas matin, desde que nos acordamos on pela a manhã le souffle e de temos vie o sopro de qui vida vient de que vem Dieu. de Deus. Cela signifie Isso significa que Dieu t'a donné encore un jour de mais um vie. dia de Qui vida. peut glorifier l'Éternel pode pour glorificar a cela? Deus por isso? Alléluia. Aleluia. Gloire à Dieu. Glória Tu a es Deus. bon pour moi, papa. Deus, tu és bom para mim, papai. Chaque jour, Todos os dias. malgré les luttes, Ainda que tenhas malgré les ainda que difficultés, você tenha la dificuldade, situation a impossible situação está que impossível tu entends de que vivre. você está a viver. Mais chaque matin, Mas cada manhã que tu te que réveilles você se et acorda tu as l'air, e você le espirra souffle de vie, o sopro de vida, glorifier Dieu. glorifique a Deus. Cela signifie Isso significa que Dieu t'a donné encore un Deus jour te deu de vie. mais um dia de vida. Cela signifie Isso significa que Dieu est avec que toi Deus está com parce você, qu'il te permet porque Ele te permite de continuer à vivre de continuar a viver, parce qu'il a un projet porque Ele tem um projeto dans ta vie na sua vida qui doit se que réaliser. tem que se realizar. Amen, mes frères et Amém, sœurs. meus irmãos? Glorifiez Dieu Glorifique a Deus, parce qu'il est bon. porque Ele é bom. Alléluia. Aleluia.
Nous allons passer Nós vamos à passar la lecture a leitura officielle oficial de la parole de da Dieu. palavra de Deus. Amen. Amém? Seigneur Dieu Père, Senhor Deus Pai, nous allons passer en ce nós moment vamos neste momento dans ta parole, mon Dieu. ler a tua palavra. Utilise-nous, Seigneur, Utiliza-nos, Senhor, pour ta parole, Seigneur. pela tua palavra. Parle avec nous aujourd'hui Fala conosco à travers ta parole. pela tua palavra. Au nom de Jésus. No nome de Jesus. Amen. Amém. Ouvrez votre Bible Abra sua Bíblia avec moi ensemble junto comigo dans le livre L'Évangile selon Matthieu, em Mateus, Evangelho de Mateus, le chapitre 15, capítulo 15, à partir du verset 21 à 28. Alléluia. Matthieu chapitre 15, Mateus 15, à partir du verset 21 à 28. do 21 ao 28. Voici la parole de l'Éternel. Assim diz a palavra do Senhor. Jésus s'étant parti de là, se retira dans les territoires de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria: Ayez pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par les démons. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance: Renvoie-la, car elle crie derrière nous. Il répondit: Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant: Seigneur, secours-moi. Il répondit: Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Oui, Seigneur, dit-elle, mais le petit chien mange le miette qui tombe de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit: Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Amen. Amém. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia que saíra daquela cercania, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoninhada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: Eu não fui enviado senão às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar do pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu deseja. E desde aquela mesma hora, a sua filha ficou sã. Amen. Amém? Seigneur Dieu Père, Senhor Deus Pai, je te remercie, mon eu Dieu, quero te agradecer pour l'alimentation pelo alimento que tu nous donnes que tu nos deste chaque jour. cada dia. Car cela, Seigneur, Pois c'est isso, ce qui nous Senhor, maintient debout. é isso que Ce nos qui nous mantém. alimente É o que spirituellement. nos alimenta espiritualmente. Merci, Seigneur. Obrigado, Au Senhor. nom de Jésus. No nome de Jesus. Amen. Amém. Mes frères et sœurs, Meus irmãos, cette partie de ce chapitre essa parte da Bíblia est très importante. é muito importante. Comme toutes les autres parties Como d'ailleurs dans la Bible. todas as outras partes da Bíblia. Mais ici, la Bible nous parle Mas aqui a Bíblia nos d'une fala femme de cananéenne uma mulher cananeia
qui marchait derrière Jésus, andava atrás de Jesus. qui demandait à l'aide. E ela pedia ajuda. Parce que sa fille Porque a sua filha, était cruellement ela estava tourmentée par les démons. demais atormentada. por Alors demônios. cela me dit Então isso quer que cette dizer femme était tellement désespérée. que essa mulher estava tão Parce qu'elle a dit desesperada, cruellement. porque ela diz cruelmente. Ça veut dire que sa fille était vraiment dans un Quer état dizer que realmente sua filha está d'agonie, no estado qu'elle ne savait même plus angustiante, quoi faire. que ela não sabia mais o Et que quand fazer. cette femme E quando aquela mulher aperçut Jésus, ela percebeu Jesus, je pense qu'elle a dit dans son eu cœur acho que ela deve ter dito em seu coração: que voilà la solution de aqui ma está a fille. solução da minha filha. Aujourd'hui, ma fille va être Hoje minha délivrée de filha ces vai démons ser liberta desses demônios qui est en train de le que perturber estão a cruellement. persegui-las. Et cette femme, E aquela il se mulher, met à crier derrière ela Jésus começou a gritar atrás de Jesus, pour demander le secours. pedindo de socorrê-la. Parce qu'elle a déjà entendu Porque parler de ela já Jésus. tinha escutado falar Que dele. Jésus faisait de Que miracles. Jesus fazia milagres. Jésus guérit. Jesus curava. Jésus ressuscite des Jesus morts. ressuscitava mortos. Alors, Então, elle se met à courir derrière Jésus. ela começou a correr atrás de Jesus. Mais avant que Jésus arrive là, Mas antes de Jesus chegar ali, Jésus parlait avec les pharisiens. Jesus ele estava conversando com Le pharisien qui posait la question à os Jésus, fariseus. Eles perguntavam a qui lui Jesus. demande pourquoi E eles perguntavam por que ses disciples que seus discípulos ne respectent pas les traditions não de leurs respeitavam ancêtres. a tradição dos Pourquoi ils ne antigos. se lavent pas les mains avant de passer eles à não table? lavavam as mãos antes de passar a Et mesa. Jésus, E Jesus il les explique estava pour leur explicando dire de l'écouter une fois pour toutes. para que ele escute de uma vez por Et todas. Jésus leur a expliqué que ce n'est E pas, Jesus explicando que não, ce n'est pas ce que rentre dans l'homme que não é o que entra no homem qui salisse l'homme, que suja o homem, mais ce qui sort de l'homme. mas é o que sai do homem. Et après cela, E depois disso, la Bible nous dit que Jésus se rendait à a Jérusalem. Bíblia fala que Jesus ia até Jerusalém. Mais pour aller à Jérusalem, il a passé, Mas, para que ele chegue até Jerusalém, ele passou, il a passé entre Samarie et ele Galilée. passou entre Samaria e Galileia. Et là, E aí, il y a cette femme ele encontrou esta mulher qui marche derrière lui, que andava atrás qui dele demande l'aide. e que pedia ajuda. Tout ce qui se passe dans ta vie. Tudo que acontece na tua vida, Dieu crée une situation Deus ele cria pour que situações sa bénédiction para que a sua bênção arrive jusqu'à toi. chegue até você. Dieu crée toutes les Deus, situations ele cria todas as pour situações t'amener para te trazer à sa bénédiction. a sua bênção. Tous les coups, Todas as dans vezes, tous les cas, em toda Dieu situação, crée toujours des situations Deus cria impossibles sempre situações pour impossíveis t'amener la para bénédiction. te levar à bênção. Jésus a passé exactement Jesus, ele passava exatamente dans cet endroit naquele local au moment que cette no momento femme que aquela mulher avait besoin de Jésus. precisava de Jesus. Mais poursuivons. Mas, prosseguindo, La Bible nous dit que cette a femme Bíblia criait derrière diz Jésus. que essa mulher gritava atrás de Jesus. Et il y a eu un moment E donné houve instante, momento, que les disciples de os Jésus, discípulos de Jesus, je pense qu'ils ont eu marre eu acho que eles já estavam en cansados écoutant cette de femme escutar derrière essa eux, mulher atrás dele, en train de crier, crier. gritando. Aie pitié de moi, Misericórdia, fils de filho David. de Davi, Aie pitié de moi, misericórdia de mim, sauve-moi. salva-me. Ma fille est cruellement Minha filha possédée par les démons. cruelmente endemoniada. Seigneur, Senhor, aie pitié de moi. misericórdia de mim, Aie pitié de moi. misericórdia de mim. À tel A point tal ponto que les disciples que de os Jésus discípulos de Jesus, n'en pouvaient plus. eles não aguentavam. Mais la Bible a dit que Jésus ne dit pas un a seul Bíblia mot. fala que Jesus não dizia um
Est-ce que Jésus n'entendait pas la femme qui criait Será derrière que lui? Jesus não escutava a mulher gritar atrás dele? Bien sûr que oui. Claro que sim. Jésus écoute la femme qui criait Jesus, ele derrière lui. escutava a mulher gritar atrás Mais dele. Jésus ne répondait Mas pas. Jesus não respondia. Peut-être aujourd'hui, Talvez hoje, dans ta vie, na tua vida, tu cries você grita derrière Jésus. atrás de Jesus. Tu cries, Você grita, Seigneur, Senhor, aide-moi. me ajuda. Aie pitié de moi. Misericórdia de Je suis en mim. train de vivre une Eu situation estou vivendo impossible. uma situação impossível. Je suis au bout de force. Eu estou sem força. Je ne supporte plus la Eu situation. não suporto mais. Seigneur Jésus, Senhor Jesus, aide-moi ajuda-me avec cette situation. com essa Et situação. tu cries jour et E nuit. você grita Tu noite. cries des jours et des jours. Você grita dia. Tu cries pendant des mois et des e mois. meses. Tu e cries meses. pendant des années et des années. Anos e anos. Et Jésus ne te répond pas. Jesus não te responde. Est-ce que Jésus ne t'écoute pas? Será que Jesus não te escuta? Bien sûr que Jésus t'écoute. É claro que ele te escuta. Avant même que tu ouvres la Antes bouche, que você abrisse a sua boca, Jésus savait déjà. Jesus, ele já sabia. Avant même que tu penses à parler quelque chose, Pensasse em falar algo, Jésus savait déjà. Jesus já sabia. Avant même que tu le rencontres, Antes mesmo que você o encontrasse, Dieu a créé la situation Deus criou a situação pour que tu rencontres Jésus para que tu encontres Jesus à l'heure, no momento, jour hora, précise dia exato. que tu devais rencontrer E Jésus. você deveria encontrar Jesus. Pourquoi? Porque Pour que é la délivrance, para que la solution a libertação, a solução de tes problèmes dos teus problemas soit résolue. seja resolvido. Mais pourquoi Jésus ne répondait pas? Mas por que Jesus não respondia? La Bible dit A Bíblia fala que nous devons que persévérer. devemos perseverar. Nous devons surpasser Nós devemos notre surpassar propre capacité. as nossas próprias Nous capacidades. devons arriver à un moment donné de Nós notre temos vie que chegar a um momento de nossas où nous vidas ne voyons plus onde la a porte de gente sortie. não enxerga nenhuma porta de saída. Et ce moment-là, E nesse instante, et on devait se déposer nós temos que depositar totalement, totalmente, dépendait de Dieu. dependência total de Deus. Jésus ne répondait pas à cette femme. Jesus, ele não respondia Parce àquela que quand mulher. elle a commencé à Porque crier, quando ela começou a gritar, je pense qu'elle était avec toutes ses forces. eu acho que ela estava com todas as suas Mais forças. il y a eu un moment donné Mas havia um certo momento que cette femme était que fatiguée essa de mulher, crier. ela cansou de gritar. Mais elle n'a pas arrêté de crier. Mas ela não parou de Elle a surpassé sa propre chair. Ela surpassou a Elle sua carne. criait E ela gritava. à tel point A tal ponto les disciples n'en pouvaient plus. que os discípulos não Ils aguentavam ont eu mais. marre Eles não aguentavam d'entendre mais cette femme de crier. escutar essa mulher gritando. Peut-être aujourd'hui tu cries Talvez você grite comme hoje cette femme. como essa mulher. Jésus ne répond pas. Jesus não te responde. Pourquoi tu ne dois pas abandonner Por que você não deve de abandonar crier derrière Jésus? de gritar atrás de Jesus? Nous allons le découvrir. Nós vamos descobrir, Nous allons le découvrir en ce moment. descobrir juntos. Et quand les disciples disent à E Jésus, quando os discípulos disseram a Jesus, Maître, Mestre, envoie-la, envia, parce qu'elle n'arrête pas de crier derrière nous. porque ela não para de gritar. Et qu'est-ce que Jésus a dit? E o que Jesus falou, Nous allons regarder. nós vamos ver. C'est que Jésus lui a O que répondu. Jesus respondeu-lhe. Jésus lui dit comme ça, Jesus falou-lhe assim, laisse-moi retrouver. eu estou a procurar. Jésus lui répondit, je ne suis envoyé que pour les enfants perdus de la maison d'Israël. Fui eu enviado só para os filhos da casa de Israel perdido? Cela veut dire quoi? Isso quer dizer o quê? Ça veut dire que même si je continue à crier, Ainda que eu continuasse a gritar, ça ne va pas servir. não valeria, Parce que Jésus n'est pas venu pour moi, c'est ça? porque Jesus não veio para Il est venu que pour les enfants perdus de la maison d'Israël. Ele veio só para os filhos perdidos da casa de Israel. Alors, mon ami, Então, amigo, normalement, normalmente, en écoutant cela, escutando isso, cette femme devait arrêter de crier essa mulher deveria parar de et gritar retourner e voltar d'où elle est venue.
Da onde ela tinha Parce vindo. qu'il n'y avait plus d'espoir. Porque aí não tinha mais. Elle marchait derrière Jésus. Ela andava atrás de Et Jesus. le seul mot que Jésus E a única palavra que Jesus dit à cette femme, disse àquela mulher: je ne suis pas envoyé pour d'autres, eu não vim enviado para mais je viens pour la maison mas eu d'Israël. vim para a casa de Israel. Ça veut dire que ce n'est pas pour toi. Quer dizer, não é para você. Jésus est venu Jesus veio pour la maison d'Israël. para a casa de Israel. Mais regardez Mas olha, ce qui va renverser la o situation que vai mudar a situação dans la vie de cette femme. na vida dessa mulher. Des fois tu cries Ao invés de você grita, et au lieu d'avoir la réponse, e em vez de ter a resposta, tu as des réponses négatives boas respostas, você tem maus respostas. qui te disent que ta situation n'a plus de solution. Que a situação não Des tem fois tu es solução. malade, Muitas vezes você está tu vas doente, derrière un médecin. você vai atrás do Et médico le médecin va te e dire, o médico vai te je dizer: ne peux rien faire pour toi. eu não posso fazer nada. Ta por situation você. est perdue de A l'avance. situação sua já perdeu. Tu já vas foi. mourir. Você vai morrer. Tu as que quelques jours. Você tem só alguns La dias. médecine ne peut plus rien faire pour toi. E a medicina não pode fazer nada. Et là, por você. mauvaise nouvelle. E aí então, Cette maus femme novas. Então essa mulher, a eu une mauvaise nouvelle. ela teve uma mal Son nova. unique espoir, A sua única esperança, l'espérance qu'elle a avait, única esperança que ela elle a dit que je ne peux pas rien faire pour toi. foi que eu não Je tenho, suis venu que pour la maison eu d'Israël. não posso fazer nada por você. Eu vim para Elle n'a pas arrêté. mas ela não parou. La Bible nous dit que cette A femme, Bíblia fala que esta mulher, elle vient jusqu'à Jésus. ela chegou até Et Jesus elle s'est prosternée. e ela se prostrou. Et Jésus va dire à cette femme E Jesus falou a essa mulher qu'il n'est pas bon que não é bom de prendre le pain des enfants de pegar a comida dos filhos et le jeter aux petits chiens. e jogar os cachorrinhos. Mes frères et sœurs, Meus irmãos, une telle parole uma palavra dessa est dure é difícil à recevoir, de receber, est dure é difícil à ravaler. a engolir. Des fois, nous écoutons des paroles dans Às notre vie vezes a gente escuta palavras nas nossas et vidas ces paroles-là nous font e reculer. essas palavras fazem que a gente volte Ces atrás. paroles-là nous font Essas abandonner. palavras nos fazem abandonar. À combien de reprises Quantas das vezes que beaucoup de gens, que muitas pessoas, beaucoup de nous écoutent des paroles muitos de négatives. nós escuta a palavra Et negativa à cause de ces paroles e négatives, por causa das palavras negativas il abandonne tout. ele desiste de tudo. C'est lui qui cherche une solution Aquele que procura uma parce qu'il solução est malade. porque ele está Et doente. le médecin dit qu'il n'y a plus de E o solution. médico diz que não tem solução. C'est fini pour toi. Acabou para você. Il jette l'éponge Ele joga a esponja et il se laisse aller. e ele se deixa ir. Que lui qui cherche le travail, Aquele que procura um emprego on lui dit que de négativité, e digam para ele só il negatividade. abandonne, Ele abandona. il cède. Ele cede. Une vie familiale, Uma vida familiar c'est que de déception. só de Un decepção. mariage, Um casamento c'est que de déception. só de decepção. Et il jette E l'éponge ele joga a et toalha il se laisse e aller. ele se deixa ir. Cette femme, Essa mulher, il n'a pas abandonné. ela não Elle n'a abandonou. pas jeté l'éponge. Ela não chegou a Elle a toalha. répondu à Jésus. Ela respondeu a Jesus. Elle a dit oui, Ela maître. disse sim, né? C'est vrai. É verdade. Mais le petit chien, Mas os cachorrinhos, il mange eles comem des miettes das migalhas qui tombent de la table de sa da maître, mesa son do maître. seu mestre. Alléluia. Aleluia. Si tu n'as pas donné gloire à Se Dieu, você não deu glória a tu Deus, n'as pas compris, ma é frère. que você não entendeu. Tu n'as pas compris, mon frère. Você não entendeu, meu Mon irmão. ami, tu n'as pas compris. Meu amigo, você não entendeu. Jésus a dit à cette femme Jesus, ele falou essa qui criait derrière que elle, estava gritando atrás qui dele. n'est pas venu pour les Não autres, veio para os outros. mais il n'est venu que pour la maison d'Israël. Acho que ele veio só para a casa de Elle a Israel. continué à E crier. ela continuava Elle n'a gritando. pas E abandonné. ela não desistiu. Elle est venue jusqu'à E ela prosterner chegou devant até Jésus. prostrar-se diante. Et Jésus va lui E dire, Jesus vai il dizer, n'est pas bon não é de bom prendre le pain des enfants dar o pão dos filhos et le jeter aux petits e chiens. dá-lo aos Elle a cachorros. dit oui, Ela Seigneur. disse sim,
Je suis d'accord avec Eu toi estou de acordo de contigo. ne pas prendre la nourriture des enfants et donner aux petits A chiens. comida das crianças. Mais e le dar aos petit chien, Mas Seigneur, os cachorrinhos, ils mangent le eles miette comem das qui migalhas tombe de la table de leur maître. da mesa Gloire à do Dieu. mestre dele. Glória a Deus. Cette femme, Essa mulher, elle persévérait ela persistia. dans la lutte. Elle Na luta. persévérait Ela perseverava dans la difficulté. na dificuldade. Elle ne lâche rien. Ela não Vous largava savez nada. pourquoi, ma soeur? Você sabe Vous savez por quê, pourquoi, meu mon irmão? frère, mon ami? Meu irmão e meu Parce amigo. que cette femme savait Porque essa mulher qu'il n'y sabia avait pas d'autre que não solution. havia outra solução. Soit Jésus-Christ, Ou era Jesus, ou sa fille va mourir. ou a filha dela ia. Alors elle avait décidé, Então ela tomou a tout decisão. le temps que ça allait durer, O tempo que fosse, elle n'allait pas abandonner. ela não ia abandonar. Comme Jacob, Como Jacó, quand il a lutté avec quando l'ange, ele lutou com os anjos. l'ange dit à O Jacob, anjo disse a Jacó: laissez-moi partir. Deixa eu ir. La journée commence à venir. E o dia já estava mais. Je dois partir avant l'arrivée du jour. E eu tenho que ir embora antes do levantar do Jacob sol. dit, je ne te laisserai partir que Não vou te si largar tu changes mon nom. enquanto não mudar. Alléluia. Aleluia. Gloire à Dieu. Glória a Deus. Il a lutté, Ele Jacob, lutou, Jacó. toute la nuit Toda noite. avec l'ange. Il était fatigué. Estava cansado. Mais elle a dit, je ne te laisserai Mas pas. ele disse: eu não vou te C'est deixar. l'unique É a opportunité única que oportunidade j'ai que eu tenho pour changer mon nom. para mudar Qu'on meu m'appelle nome. plus Jacob le Que não voleur. chame mais Jacó o ladrão. Il n'a pas abandonné. Ele não abandonou. Cette femme, Aquela mulher, malgré le propos du ainda Seigneur que Jésus, os proposições do qui était dur, que eram qui duras, était difficile que eram difíceis à avaler, a engolir. cette femme, Essa il mulher, n'a pas ela abandonné. não abandonou. Mes frères et sœurs, Meus irmãos, deux fois, muitas das Jésus vezes, a des paroles Jesus tem palavras dures, duras, mais qui va t'amener mas que vai te trazer à la bénédiction, a bênção, qui va t'amener que vai te à surpasser levar a depassar, la force d'homme a superar a força do homem, pour t'amener para te levar dans la gloire du na Père. glória do Pai. Jésus a dit à cette femme, Jesus falou a esta je suis mulher, venu que pour les enfants perdus d'Israël. vim só para os filhos de Israel, os perdidos. Mais elle a entendu, Mas ela escutou elle n'a pas abandonné. e não abandonou. Ma soeur, mon frère, Meus irmãos, Dieu te parle aujourd'hui. Deus, ele te fala hoje, Ne abandonne pas la lutte. não abandone a luta. Ne recule pas. Não volte atrás. Même si Jésus ne dit pas un Ainda que mot, Jesus não te diga nada, continue à te humilier. continua te prostrando, Continue à te continua te humilhando, crier derrière Jésus. gritar a Seigneur, Senhor, fils de David, filho de Davi, aie pitié de moi. tem misericórdia, Sauve-moi. salva-me. Fais comme cette femme. Faça como Elle essa n'a mulher. pas abandonné. Ela não abandonou. Quelles que soient les paroles Qualquer négatives que seja a palavra qui negativa peut sortir de la bouche que du pode maître, sair da boca do ça mestre, ne l'a pas découragé. não a fez desistir. Combien de nous Quantas das vezes qui se nós découragent aujourd'hui nós desistimos hoje à cause d'une petite por non causa do não qu'on lui dit? que foi lhe Il dito. frappe une porte Ele bate numa porta et la porte ne se ouvre pas. e a porta não se abre. Et il abandonne. Ele abandona. Il recule Ele volta atrás. au lieu de refrapper notre porte. Então, em vez de bater em outra Cette porta, femme a frappé la porte. essa mulher bateu na porta. La porte n'est pas ouverte. A porta não Elle a abriu. continué à frapper la Ela porte. continuou batendo na La porta. porte n'est pas ouverte. A porta não Elle a abriu. continué à Ela frapper la continuou porte. batendo na porta. Elle a continué à frapper la Ela porte. continuou batendo Et na la porta. porte s'ouvrit. E a porta se On abriu. lui dit non. Quando se abriu, Tu disse ne a peux pas não, rentrer dans cette porte. Você não pode entrar Ce nessa n'est pas porta. pour toi. Essa porta não é para você. Elle n'a pas arrêté. Mas ela não Elle parou. continue à crier. Ela continuou gritando. Je vais rentrer. Eu quero entrar. Laisse-moi Me rentrer. deixa entrar. Laisse-moi rentrer. deixa entrar. Laisse-moi rentrer. Me deixa Laisse-moi Me rentrer. deixa Laisse-moi entrar. rentrer. Me deixa entrar. Jusqu'à
Jusqu'à quand Jésus dit, Até quando Jesus je vai ne dizer, suis pas venu pour toi. eu não vim para Je você. ne peux rien faire Eu pour não toi. posso fazer nada Je por suis là pour você. les enfants Eu d'Israël. estou aqui para os filhos de Elle Israel. s'est prosternée. Então ela se prostrou. Je suis face à toi. Eu estou face Aie a ti. pitié de moi, Tem Seigneur. misericórdia. J'ai besoin de toi, Eu Seigneur. preciso de ti, Elle a Senhor. entendu, Então ela mais elle n'a pas escutou. reculé. Mas ela não À voltou cause atrás. d'une parole Por causa de négative. uma palavra que Dieu foi veut que tu errada. persévères. Deus quer que você persevere. Persévérance. Perseverança. La persévérance A perseverança porte des fruits. traz frutos. Cette femme, Essa mulher, elle est un modèle ela é um exemplo pour nous para chrétiens, nós crentes, pour nous dire, para nos dizer, n'abandonnez pas, não abandone, ne reculez pas. não volte atrás. Jésus ne te répond pas, Jesus, ele não mais te n'abandonnez respondeu. pas. Mas não Continue à crier, Continue à continue à crier. Continue La à victoire va arriver dans ta vie. vai chegar na Alléluia. Aleluia. Des fois on écoute Muitas das vezes a gente escuta de mauvaises paroles palavras qui ruins viennent de la bouche d'un que frère, vêm da boca do irmão des fois même de notre e até pasteur. mesmo dos nossos Et pastores. cela E isso nous touche nos profondément. toca À profundamente. tel point, A tal ponto des fois que la que personne a s'éloigne de pessoa Dieu. muitas das vezes se afasta de Deus. Paroles négatives Palavras viennent de negativas la bouche de ton frère, vêm ta da boca soeur, do teu irmão, même da de tua ton irmã, pasteur. e até do teu pastor. Imaginez Imagine cette femme essa qui mulher était devant que estava Jésus-Christ, diante de Jesus, le maître, o mestre, le chemin, o caminho, la vérité a verdade et la vie, e a vida, qui entendent de lui dire que estava lhe qu'il dizendo n'est pas bon e não é de bom prendre le pain des de pegar enfants o pão dos et les filhos donner aux e petits dar chiens. aos cachorrinhos, À tel point a tal ponto que cette parole que essa peut palavra déchirer le cœur, pode rasgar peut o coração, saigner le cœur. pode sangrar o Mais coração. cette femme, Mas aquela elle a dit mulher, oui, Seigneur. ela disse sim, Senhor. Oui, Seigneur. Sim, Mais Senhor. le petit chien, Mas os cachorros, il mange le eles miette comem qui a tombe à la migalha table de que ses cai maîtres. abaixo da mesa do N'abandonnez mestre. pas. Não abandone. N'abandonnez pas. Não abandone. Continuez à crier. Continue gritando. La victoire A vitória va venir vai chegar. après la persévérance. Depois da perseverança, La victoire a vitória est venue virá. dans la vie de cette femme. Veio na vida dessa Ce mulher. n'est pas avant qu'elle persévère. Não foi antes dela C'est pas à perseverar. son arrivée, Foi quando ela chegou. mais après la persévérance, Quando ela perseverar. après que sa parole, Depois que a sua après palavra, que sa cri depois que os seus a gritos perturbé les disciples, perturbou os discípulos, il dit Seigneur, eles disseram: Senhor, envoie-la. envia Elle crie derrière nous. ela sans arrêt. embora. E ela continuava gritando. Cela a provoqué Essa aí provocou la foi a de fé, cette femme a fé dessa que mulher, Jésus que Jesus va vai sauver sa fille. salvar a vida La dela. foi de cette A femme fé daquela qui lui mulher dit que lhe diz: c'est Jésus. é Jesus. C'est Jésus. É Jesus. C'est Jésus É Jesus. qui me guérit. Pode C'est curar. Jésus É Jesus qui va guérir ta vai fille. curar. Ne reculez Não pas. volte atrás. Elle n'a pas reculé Ela não voltou. parce qu'elle n'avait pas d'autre Porque solution. ela não tinha outra solução. Il n'y avait pas d'autre Não solution. havia outra Et solução. cette femme, E aquela elle mulher, était sûre d'elle ela tinha que c'est certeza mon que opportunité era a única pour oportunidade sauver ma fille. que ela tinha para salvar Je a dois filha. persévérer. Eu tenho que perseverar Dans le chemin. no caminho. Je ne dois pas Eu não tenho lâcher Jésus que largar en un Jesus seul instant. nem minuto. Combien de temps Quanto que tempo cette femme crie que derrière essa Jésus mulher gritou atrás de et que Jesus Jésus ne le répondait pas. que Jesus não a respondia? Combien de temps Quanto tempo que tu entends des cris que aujourd'hui você está gritando hoje au pied du Seigneur nos pés do et tu Senhor? n'as pas de réponse. Você não tem resposta? Toi seul qui sais. Só você sabe. Tu cries dans ta maison. Você grita na sua casa. Personne ne t'écoute pas. Ninguém te ouve. Tu cries dans ton cœur. Você grita no seu coração. Personne ne t'écoute pas. Ninguém te ouve. Mais Jésus, Mas il Jesus, t'écoute. ele está te Même escutando. s'il ne te répond pas. Ainda que ele não te Ne ouve, reculez pas. não volte atrás. Continue à crier. Continue gritando. Continue à crier. Continue Parce que gritando. Jésus a dit à cette Porque femme. Jesus, ele disse a essa mulher. Jésus a dit à cette femme. Jesus respondeu a essa mulher. Femme, Mulher, ta foi a tua est fé grande
é grande. Ta foi est A grande. tua fé é grande. Ta foi A tua fé t'a sauvé. te salvou. Regarde ce que Jésus a dit. Olha o que Jesus Dans fala le verset no verso 28 du 28 chapitre 15 de Matthieu. do capítulo 15 de Mateus. Alors Jésus lui dit, Então Jesus falou, Femme, ta mulher, foi est a grande. tua fé é Qu'il grande, te soit que seja feito fait comme tu veux. como bem queres. Et à l'heure même, E no mesmo sa instante, fille fut a guérie. filha dela foi curada. Jésus lui a dit quoi? Jesus falou o quê? Ta foi est grande. A tua fé é grande. Que ça te soit fait Que seja feito comme tu veux. como queres. Comme tu veux. Como queres. Qu'est-ce que cette femme cherchait? O que aquela mulher procurava? La guérison de sa fille. A cura da sua filha. Alléluia. Alléluia. Aleluia. Cette femme marchait derrière Aquela Jésus, mulher que en criant andava derrière Jésus, gritando atrás de parce Jesus. qu'il voulait Porque ela la queria guérison de a sa cura fille. da sua filha. Il voulait que Jésus Ela lui vienne en queria aide. que Jesus viesse pour ajudá-la guérir sa para filha. curar a sua filha. J'imagine Eu que imagino peut-être elle pensait talvez ela que pensasse Jésus allait aller avec que elle Jesus ia voltar com pour ela guérir sa fille. e curar a filha Mais dela. Jésus lui a dit Mas Jesus falou que ça te soit fait que seja feito comme tu veux. como quer. Alléluia. Aleluia. Jésus, Jesus, il a répondu ele au respondeu désir de cette ao femme. desejo daquela mulher. Elle avait un seul désir Ela tinha um à só ce desejo moment-là. naquele momento. Comme toi aujourd'hui. Como você Ton hoje. désir, O seu c'est desejo la situation é a que tu situação entends de vivre. que você está vivendo. Tu demandes à Dieu E você pede de a Deus retirer de toi, de tirar de de você, solutionner de solucionar. cette situation E essa que tu situação entends de que vivre você está vindo peut-être depuis vivendo, des années. talvez há muitos anos. Depuis des années. Há muitos anos. Jésus te dit aujourd'hui Jesus te diz hoje que ça soit fait que seja feito comme tu veux. como queres. Imagine ma soeur. Imagine, Imagine mon frère. meus irmãos, Jésus te dit aujourd'hui Jesus te dizendo que ça hoje soit fait que seja feito comme tu veux. como queres. Le désir de ton O cœur. desejo do teu Jésus est coração. en train de réaliser aujourd'hui Jesus hoje está realizando la persévérance. a perseverança Porte de fruits. traz frutos. Si tu persévères Se você persevera dans la douleur, na dor, dans la situation na situação difficile, difícil, sans murmurer, sem murmurar, sans réclamer, sem reclamar, sans tourner à droite, sem dobrar ni direita, à gauche, nem à esquerda, mais tu continues à mas prosterner você continua a devant le Seigneur, diante do Senhor. même si tu entends Ainda que você escute des paroles négatives, palavras negativas, continue à marcher derrière continue Jésus, andando atrás comme de Jesus, cette femme, como essa et mulher, crier, e grite, viens à mon secours. venha ao meu socorro. Jésus a dit Jesus que ça falou soit fait que seja comme feito tu veux. como quer. La persévérance A perseverança porte de fruits. traz frutos. Le royaume de Dieu O s'ouvre reino de et la céu bénédiction tombe e a sur toi. bênção de Deus cai sobre você. Il y a un temps Existe pour tempo que Dieu agisse. para que Deus haja. Dieu n'agit pas Deus, ele não age comme on le veut, como a gente bem mais quer. Dieu agit Mas Deus dans le age moment précis, no momento dans exato, le moment sûr. no momento certo. Et Dieu est là. E Deus, ele Pour está te répondre. aí para te Mais tu dois responder. Mas persévérer você tem que jour et perseverar. nuit Dia dans la e noite. douleur, Na dor, dans la souffrance. no sofrimento. Tu dois Você persévérer. tem que Mais perseverar. continue à regarder Mas Jésus. continue olhando Continue à te humilier Jesus. devant Continue te Jésus. humilhando diante La de bénédiction de Dieu A bênção va de arriver Deus dans ta vie. vai chegar na sua vida. Rappelle-vous Lembre-se de 10 lépreux. dos 10 leprosos. Le 10 lépreux. Os 10 leprosos, Jésus, Jesus, il marchait. ele estava andando. Comme il marchait ce jour de cette femme. Como que ele andava no dia dessa mulher. Le jour que Jésus a rencontré cette femme, No dia que Jesus encontrou essa mulher, Jésus marchait. Jesus estava andando. Et la Bible va nous dire encore E a Bíblia nos diz que Jésus marchait. Jesus andava Pour aller à Jérusalem. para ir a Jerusalém. Et le 10 lépreux E os 10 leprosos va rencontrer Jésus.
Eles encontraram Jesus. Pourquoi ils ont rencontré Jésus? Porque eles encontraram Jesus. Parce que Jésus est rentré dans un village. Porque Jesus entrou naquele vilarejo. Dieu créait toujours Deus sempre cria des situations situações pour te bénir. para te abençoar. Jésus est rentré dans un Jesus, village ele entra naquele et vilarejo. le 10 lépreux E os 10 ont leprosos, entendu parler de eles Jésus escutaram falar et de ils sont venus à son Jesus. rencontre. E eles vieram a seu encontro. Cet homme, Aquele homem, ces 10 lépreux, aqueles 10 ils leprosos, croyaient en Jésus. eles creram. Ils croyaient au miracle Eles criam no que milagre Jésus que fait. Jesus Ils faz. étaient sûrs, Eles tinham a certeza, comme cette femme, como aquela que mulher, s'ils arrivent devant que se Jésus, eles chegassem diante de ils Jesus, seront guéris. eles seriam curados. Jésus va leur guérir. Jesus ia De la curar lèpre. da lepra. Qu'il n'y avait pas de solution. não existia Il n'y avait solução. aucune. Não havia guérison à cette époque. cura na época, Mais ils étaient sûrs mas eles tinham a que certeza Jésus allait le que guérir. Jesus ia Alors quand curar. ils ont entendu parler, Então, quando eles escutaram falar, Jésus est en train de passer par ici. Jesus está passando por Il aqui, va à e Jérusalem. ele vai a Il Jerusalém, est dans le ele village. está na cidade. Ces 10 lépreux, Aqueles 10 ils ont leprosos, couru. eles correram. J'imagine Eu até imagino la force qui s'est a donnée força que eles se pour deram rencontrer para Jésus. encontrar com Jesus. Et la Bible va nous E dire a Bíblia vai nos que dizer ces 10 que lépreux aqueles 10 leprosos, arrivent à distance. eles chegaram a uma Et ils ont distância vu Jésus. e eles viram Jesus Et ils prosternent. e eles se Et prostraram ils criaient, e eles gritavam: Jésus, Jesus, fils de David, filho de Davi, aie pitié de nous. misericórdia de Jesus, nós. Jesus, Fils de David, filho de Davi, aie pitié de nous. misericórdia de nós. Mais ces hommes Mas aqueles ont homens fait quelque chose. fizeram algo. Ils sont restés à Eles distance ficaram à distância de Jésus. de Jesus, Parce qu'ils avaient la lèpre. porque eles eram leprosos. Mais la même personne, Mas a mesma pessoa, le même 10 lépreux, os mesmos 10 qui a la foi, que tiveram fé, quand on arrivait à Jésus, que ao chegar em Jésus Jesus, va leur guérir. e eles seriam curados, C'est le même é o mesmo qui pense que pensavam que s'il va trop près de que se Jésus, eles chegassem muito perto avec de les Jesus, disciples, com aqueles il discípulos, peut leur contaminer de la eles lèpre. poderiam ser contaminados pela Parce que lepra, c'est une maladie porque contagieuse. era uma doença contagiosa. Le même qui a la foi O mesmo que tinha que fé, Jésus va leur guérir, que Jesus ia curá-los, c'est le même eram os qui mesmos pense que que pensavam si on est près de lui, que se chegarmos on perto peut dele, le contaminer. podemos Et contaminar. ils sont restés à distance E eles ficaram parce qu'ils distantes, avaient la lèpre. porque eles eram Mais leprosos. ces hommes, Mas je aqueles pense homens, qu'ils attendaient eu penso que eles que Jésus esperavam faisait quelque chose que Jesus ia fazer algo dans les médias imediatamente pour eux. para ele. La persévérance A perseverança porte des fruits. traz frutos. Il faut Tem persévérer que pour perseverar recevoir la para bénédiction poder de Dieu. receber a bênção de Deus. Il faut persévérer Tem que perseverar pour recevoir para ce receber que Dieu a pour o que nous. Deus tem para Et nós. Jésus va dire à E ces hommes, Jesus falou naqueles homens: allez vous présenter vão se apresentar devant le sacrificateur. diante do sacerdote. Alléluia. Aleluia. Qu'est-ce que Jésus a dit? O que foi que Jesus disse? Jésus a dit à ces hommes, Jesus disse àqueles homens: allez vous présenter. vão se apresentar devant le apresentar sacrificateur. diante do sacerdote. J'imagine, Eu até imagino. ces hommes devaient penser Aqueles homens talvez que Jésus pensaram allait peut-être que Jesus ia estender as mãos, tendre la main estender as mãos et dire soyez e guéris. dizer sejam curados. Ou Jésus Ou então Jesus allait faire quelque ia chose fazer algo et mettre sur eux e colocar sobre eles et ils vont être e guéris. eles seriam curados. Jésus n'a rien fait tout de suite. Jesus não fez nada. Mais Jésus leur dit de faire Mas quelque Jesus chose. falou deles fazer Jésus a algo. dit allez vous Jesus présenter disse, vão se apresentar devant le sacrificateur. diante do sacerdote. Ces hommes, Aqueles ils homens, devaient faire leur eles partie deviam fazer Ils devaient a parte deles. persévérer Eles tinham que et perseverar marcher e andar jusqu'à où se trouve le até onde sacrificateur estavam os pour se sacerdotes présenter devant lui. para se apresentar diante Comme deles. cette femme Igualzinho qui essa criait mulher derrière que Jésus. estava gritando atrás de Jesus. Il fallait qu'elle criait derrière Ela tinha Jésus que gritar atrás de Jesus. pendant des moments et des Durante moments muito tempo ela gritou. jusqu'à ce que le miracle Até o arrive. milagre chegasse. Ces hommes devaient aller aussi dans leur Homens tour, também a vez marcher derrière, aller se présenter devant le sacrificateur. diante do sacerdote. La persévérance A perseverança porte des fruits. traz frutos. Si tu continues à Se persévérer, você
esperar. tu vas recevoir Você vai ta receber bénédiction. a tua bênção. Celui qui recule Aquele que volta ne atrás reçoit rien. não recebe nada. Si cette femme avait Se reculé, aquela mulher tivesse sa voltado fille allait atrás, être morte. a filha dela ia morrer. Si ces hommes Se aqueles homens avaient reculé, tivessem ils voltado, n'allaient pas être guéris. eles não iam ser Et la curados. Bible a dit E a Bíblia que diz ces hommes ont que obéi. aqueles homens Ils se obedeceram. mis à E marcher eles começaram pour a aller andar retrouver le para encontrar sacrificateur. o sacerdote. Mais en chemin, Mas no caminho, un de ces hommes dos homens, a remarqué ele qu'il percebeu était guéri. que ele estava curado. Et il a retourné E ele voltou en arrière, atrás allé jusqu'à e Jésus, foi até Jesus, se prosterner, se prostrar le front contre terre. a fonte no Et chão. il commence à Ele glorifier Dieu. começou a glorificar a Et Deus. Jésus prit la E parole. Jesus tomou a palavra disant, e disse-lhe: Le 10 os 10 n'est-il pas guéri? não foram curados? Le 10 Os 10 n'est-il pas guéri? não foram todos curados? Où sont les 9 autres? Então onde estão os 9 outros? Où sont les 9 autres? Onde estão os 9 outros? Il fallait que cet homme samaritain Tinha que aquele homem Reviens samaritano voltar au pied du Seigneur ao pé do et Senhor glorifier. e glorificá-lo. Vous savez ce que Jésus lui a dit? E você sabe o que Jesus lhe Jésus lui a respondeu? dit comme ça. Jesus lhe falou dessa forma: Ta foi a tua fé t'a sauvé. te salvou. Ta foi A tua fé t'a sauvé. te salvou. Si tu persévérais, Se você persevera, Dieu va te bénir. Deus vai te Mais abençoar. quand la bénédiction arrive, Mas quando a bênção chegar, retournez au pied de Jésus. volte ao pé de Jesus. Retournez au pied de Jésus Volte ao pé de pour Jesus glorifier para Dieu. glorificar Deus. Retournez au pied de Volte Jésus ao pé de Jesus pour glorifier para Dieu. glorificar a Deus. Témoigne Testifique ce que Dieu a o fait que Deus fez dans ta vie. na sua vida. Mais ne t'éloigne pas. Mas não te afaste. Ne passe pas inaperçu. Não passe inapercebido. Ne t'éloigne pas. Não te afaste. Parce que si tu Porque se persévères, você persevera, si tu se persévérais, você persevera, Dieu va te bénir en Deus Jésus-Christ. ele vai te abençoar em Mais Jesus quand la Cristo. bénédiction Mas arrive, quando a bênção chegar, reviens au pied du Seigneur. volte ao pé de Jesus. Combien de nous Quantos de qui nós que persévéraient perseveramos dans la douleur na dor? et quand la E bénédiction quando a arrive, bênção chegou, ils s'éloignent du se Seigneur. afastou do Senhor. Mes frères et sœurs, Irmãos, nous sommes en guerre. nós estamos numa On guerra. gagne une bataille, A gente ganha uma luta, mais la guerre mas a guerra, n'est pas encore gagnée. ela não ganhou. Celui qui a acabou. gagné la guerre pour nous, Aquele que venceu a guerra por nós c'est Jésus. foi Jesus Si tu Cristo. continues à Se marcher avec você Jésus, continua a andar com tu Jesus, auras de victoire en você victoire. vai ter vitórias. Tu auras de victoire en Você victoire. vai ter vitórias e De vitórias. la même Da manière mesma maneira que cette femme que aquela mulher a persévéré perseverou derrière Jésus, atrás de Jesus. malgré les luttes, Ainda que tenha malgré luta, les difficultés, ainda que tenha malgré les dificuldade, paroles ainda que négatives, tenha palavra elle ne negativa, pas ela não reculé. voltou Elle atrás. a persévéré. Ela perseverou. Persévérez, ma soeur. Persevere, meu amor. Persévérez, irmão. mon frère. Meu irmão. Dieu est là. Deus, ele está Il aí. te bénira. Ele vai te Dans le abençoar moment sûr. no momento certo. Persévérer. Persevere. Comme le dit le preux. Como os 10 Mais leprosos. ne fais pas comme le 9. Mas não faça como os 9. Mais fais comme celui Mas faça como qui aquele a que reçu. recebeu. Il a perçu la Ele bénédiction. recebeu a Il a bênção. dit, je suis guéri. Ele disse, eu estou Parce que curado. je persévérais Porque eu perseverei dans le chemin de la no victoire. caminho da Il a vitória. retourné au E pied de ele voltou Jésus. ao pé de Je Jesus. pense que le 9 autres, Eu acho que os 9 ils ont vu qu'ils étaient guéris. eles viram que estavam Mais ils sont curados. partis chez eux. Eles foram embora. Ça y est, c'est bon, je suis guéri. Tá bom, eu fui J'ai plus curado. besoin de Eu Jésus. não preciso mais de Ils Jesus. n'ont pas gagné la guerre. Eles não ganharam a Ils ont guerra. gagné une victoire. Eles tiveram uma Pour vitória. gagner de victoire en victoire, Para ter vitória, il faut de vitória, continuer tem que à continuar marcher avec Jésus. a andar com Se Jesus. représenter devant le Maître Voltar quand a la se apresentar bénédiction est venue. diante do mestre quando a bênção Persévérer. receber. Persevere. La persévérance A perseverança porte de fruits. traz fruto. Ne recule pas derrière. Não volte atrás. Aucune parole négative Nenhuma palavra ne doit pas negativa te faire reculer. pode te fazer voltar C'est atrás. Jésus qui est au contrôle. É Jesus que está no controle de C'est tudo. Jésus qui est au contrôle. É de tout. Jesus que está no controle de Si nous étions nous Se nós fôssemos nós à mesmos, l'époque de Jésus,
na época de Jesus. Écouter les paroles des fois dures E escutar umas qui palavras viennent de la bouche du duras Maître. que saiu da boca do mestre. Allons-nous être sauvés? Será que seríamos salvos? Allons-nous n'aller pas perdus? Será que não seríamos Nous n'allons perdidos? pas nous reculer. Não s'éloigner voltaríamos de atrás Jesus. e se afastar de Des Jesus. fois, Muitas das vezes, on dit, nós on dizemos, voulait être à l'époque de eu queria Jésus. estar na época de Jesus. Mais des fois, Mas muitas das on peut vezes, même penser se pensarmos, que Dieu nous a tant aimés, bem, Jesus nos amou, Deus nos amou, nous la dernière génération, nós a última geração, qu'on n'a pas été à l'époque de que Jésus. não estávamos na época de Jesus. Parce que mes frères et sœurs, Porque, irmãos, si nous étions là, se nós estivéssemos beaucoup naquela época, d'entre nous muitos de nós allaient partir en enfer. ia para o inferno. Beaucoup d'entre nous Muitos de nós allaient partir en enfer. ia para o inferno. Imaginez une Imagine simple parole uma simples qui vient palavra de ton frère, que vem do teu de irmão, ta sœur, da tua irmã, de l'assemblée, da ou même du ou pasteur. até mesmo do Tu pastor. t'éloignes de l'église. Você já se afasta da igreja. Imaginez une parole Imagine a qui palavra vient de la bouche de que Jésus, vem da boca de en Jesus, chair et en os, em carne e osso, qui te e dit, te diz, je ne suis pas là pour toi, eu não estou aqui para ti, je suis venu pour que ce peuple. eu vim para este povo. Imaginez Imagine si nous étions là. se nós estivéssemos Combien lá. d'entre nous Quantos de nós allaient continuer à marcher? iríamos continuar Je dis caminhando? gloire à Dieu. Eu digo glória a Deus. Merci Seigneur Obrigada, Senhor. que je n'ai pas été à l'époque Que de eu Jésus. não estava na época que tu Que estava. aujourd'hui tu m'as mis E hoje tu me colocou tout entre mes mains. tudo entre minhas mãos. Ta parole A tua palavra qui me dit, que me diz, si tu suis se tu me seguires ce chemin, esse caminho, je vais te sauver. eu vou te salvar. Si tu continues Se tu à continuar persévérer a dans perseverar ma parole, na minha je palavra, vais te eu sauver. vou te salvar. Toi et ta famille. Tu e a tua Parce qu'à família. travers toi, Porque através de você, ton attitude, a tua atitude, ceux qui t'entourent aqueles que estão ao seu vont lado, voir la main vê puissante de a Dieu mão dans ta poderosa de vie. Deus em sua vida. Alléluia. Aleluia. Ton attitude A tua atitude va te bénir. vai te Mais elle ne va abençoar. pas bénir Mas seulement toi. Ele não vai abençoar Ton só você. attitude A tua atitude va faire vai que fazer ta famille toda a sua sera família bénie aussi. seja abençoada Parce qu'ils também. vont dire, Porque eles vão je dizer, veux être comme tel. eu vou ser como Je você, veux être comme lui. eu vou ser como ele. Qu'est-ce qu'il fait? Como ele Il faz? marche avec Ele Jésus. anda com Jesus. Moi aussi, je vais Eu marcher também avec vou andar Jésus. com Jesus. Moi aussi, je vais marcher avec Eu também Jésus. vou andar com Jesus. Pour être béni, Para ser pour être abençoado, sauvé. para ser salvo. Mes frères et sœurs, Irmãos, que aucune parole que nenhuma palavra négative negativa vous fait reculer. vos faça voltar atrás. Persévérez, Mas persevere, persévérez persevere dans la difficulté, na dificuldade, dans la maladie, na doença. dans la situation impossible. Em qualquer que for a situação, Ne reculez pas. não volte atrás. Dieu va te délivrer Deus vai te dans le moment sûr. proteger no momento certo. Marche derrière Jésus. Anda atrás de Jesus. Criez derrière Jésus. Grite atrás Comme de cette Jesus. femme Como aquela mulher cananéenne. cananeia. Marche Ande dans l'obéissance na obediência de Jésus. de Jesus Comme Cristo. le dit l'hébreu, Como os 10 tu leprosos. seras béni. E você será La abençoado. persévérance A perseverança porte des fruits. traz fruto. La A persévérance perseverança porte des fruits. traz fruto. La A persévérance perseverança sauve. salva. La A persévérance perseverança délivre. liberta. La A persévérance perseverança transforme. transforma. La A persévérance perseverança donne des vies dá vida en em Jésus-Christ. Jesus Cristo. Alléluia. Aleluia. Amen. Amém? C'est voilà E aí está le message a que mensagem Dieu a pour toi que Deus tem en Jésus-Christ. para você em Il te Jesus dit, Cristo. mon fils, Ele te diz, meu filho, ma fille, minha ne filha, recule pas. não volte atrás. Même si Ainda il y a des que paroles négatives, tem palavras je negativas, suis avec toi. eu estou com você. Je suis avec toi. Eu estou com Je você. suis avec toi. Eu estou com você. Alléluia. Aleluia. Toi, mon ami, Você, meu qui amigo, n'a pas encore accepté que Jésus, não aceitou Jesus, je t'invite en ce moment. eu quero convidar Ne perde plus de temps. de não perder mais tempo. Ne perde plus de temps. Não perca mais tempo. Accepte le Seigneur Jésus Aceita o Senhor Jesus pour être sauvé. para ser Pour salvo. qu'il puisse être ton Seigneur. Para que Ele seja o seu Senhor.
Je vais prier pour toi. Eu vou orar por Toi aussi você. qui es éloigné, Você também que está desviado, reviens à Jésus. afastado, volte a Pendant ce Jesus. moment que je vais prier, Neste momento que eu vou orar, fermez vos yeux. feche seus Au nom olhos. de Jésus, No nome de Jesus. ferme tes yeux. Feche seus olhos. Et dis avec moi, E repita comigo. Seigneur Dieu, Senhor au Deus, nom de Jésus, no nome de à Jesus, partir de ce moment, a partir deste je me instante, prosterne eu me prostro devant toi diante de ti et j'accepte e eu te le aceito, Seigneur Jésus o Senhor Jesus, comme mon unique, como meu único suffisant, e suficiente Sauveur et Seigneur. Salvador e Senhor. Si j'avais fait un Se eu pacte fiz pactos avec le com o diable, diabo, conscient et consciente inconsciemment, ou inconsciente, je brise eu maintenant quebro au agora. nom de No Jésus. nome de Si Jesus. je t'éloigne Se de eu me toi, afastei de ti, me voici de aqui nouveau estou novamente devant toi, Seigneur. diante de ti. Je dépose ma E vie eu deposito a entre minha tes vida mains. entre Au tuas nom mãos. de Jésus. No nome de Au Jesus. nom de Jésus. No nome de Jesus. Amen. Amém. Amen, mes frères et sœurs. Amém, meus irmãos. Que Dieu vous bénisse. Que Deus vos abençoe. N'oubliez pas une chose. Não esqueçam, La a persévérance perseverança porte des fruits. traz fruto. L'attitude A atitude d'une personne de uma pessoa change tout muda tudo dans ta vie. na sua vida. Nous allons écouter Nós vamos escutar une chanson louvor par la sœur Kelly et Kéline. pelas irmãs Kelly e Kelly. Ils vont adorer le Eles Seigneur. vão adorar o Senhor. Amen. Amém? Si tu connais cette Se chanson, você conhece esse canto, adorez le Seigneur avec nous adore ensemble. o Senhor conosco. Amen. Amém? La sœur Kelly et Kéline. Je suis à toi. Abba Père, je suis à toi. Abba Père, je suis Tua palavra trouxe salvação, pôr discernimento, imunidade para o meu coração. Ela me leva a outra dimensão, para combater o mal nas regiões celestiais. Por isso lutei até transpirar na guerra sem carne, sem sangue a derramar. Guardei os meus pés, o meu coração, a mente protegida
igreja que não para de orar. Recusei, na palavra estou de pé, na palavra minha fé. Um dia mal, Senhor, te adorei, te busquei, quando li Efésios 6, tua armadura eu sei, e com muita precisão, me defendi, recusei, na palavra estou de pé, na palavra minha fé. Um dia mal, Senhor, te adorei, te busquei, quando li Efésios 6, tua armadura eu sei, e com muita precisão, me defendi e ataquei. Amém. Alléluia. Gloire à Dieu. Glória a Deus. Gloire à Dieu. Glória a Deus. Les chansons qui nous parlent O hino que nos fala des armures de Dieu. das Que armaduras nous de Deus. devons Que nós devemos nous remplir des armures de nos Dieu. encher das Nous armas. devons nous habiller Nós devemos nos de tout revestir cela, de de todas essas toutes coisas, les armures de de Dieu todas as armaduras de pour Deus, pouvoir para combattre. poder combater. Mon ami, Amigo, Jésus, Jesus, il est devant toi. Ele está diante de Ne você. recule pas. Não volte atrás. Même si tu entends Ainda que você de mauvaises paroles, escute palavras même si ruins, tu écoutes ainda que de você mauvaises nouvelles, escute novas que não são la boas. Bible dit A Bíblia diz que 1000 tomberont que dans ton côté 1000 cairão ao seu et lado 10 000 dans ta e droite. 10.000 à tua direita. Mais toi, Mas tu você ne seras pas atteint. não será atingido. Cela signifie Isso que tu significa seras en vie que você estará et tu vivo. vas voir tout ce qui E va se você passer. vai ver tudo acontecer Rien ne va pas t'arriver. e nada vai te Tu sais acontecer. pourquoi? Você sabe por Parce que quê? c'est la volonté de Porque Dieu. é a vontade de Deus. Mais Jésus Mas Jesus nous a jamais dit nunca nos qu'il disse n'y aura plus de problème. que não haverá mais problema. Je dis une chose, Eu digo algo, que le jour que o dia qu'il n'y a plus de lutte que não existirá lutas dans la vie d'une personne, na vida de uma pessoa, son passeport o seu passaporte avec visa, com visa aller simple de ida en enfer para o est inferno déjà prêt. já está pronto. Le jour O dia qu'il n'y a plus de lutte que não existe luta dans la vie d'une personne, na vida de uma pessoa, son o passeport passaporte avec le visa com visa, pour un aller simple ida simples en enfer para o inferno est déjà prêt. já está pronto. Mais autant qu'on est en vie, Mas enquanto estiver il y aura de lutte. vai ter luta, Il y aura des luttes. vai ter luta. Mais ce qui est sûr, Mas o que que é cette certo lutte, é que essa luta c'est Jésus é Jesus qui va combattre à ta que place. vai combater em seu Il a lugar. déjà gagné la Ele já guerre. ganhou a guerra. Tu dois persévérer. Você tem que Et ta perseverar. persévérance E a tua va perseverança porter des fruits vai trazer frutos dans ta vie. na sua vida. Amen. Amém? Mais nous devons lutter. Mas temos que lutar. Les luttes ne vont pas finir. As lutas elas não vão terminar. Jusqu'au retour de Jésus. Até a volta de Jesus Mais Cristo. Jésus lutte pour Mas nous. Jesus, ele luta Jésus por est nós. avec nous dans le Jesus, désert. ele está conosco no Quand il deserto. n'y a personne, Quando não tiver quand ninguém, tu cries, quando você et tu gritar, tournes à gauche, e tu você olhar tournes para a à droite, esquerda e tu para a regardes direita, en e você arrière, olhar il n'y a atrás, personne. não há ninguém. Tu n'es pas seul. Você não está só. Jésus est avec toi. Jesus, ele está Et com tu você. regardes sur le sable E du você désert vai olhar nos, et tu vois qu'un seul pas. no deserto, só os traços dos seus Tu es dans le passos. bras de Jésus. Mas você está nos braços de Jesus. Amen. Amém? Que Dieu vous Que bénisse. Deus vos abençoe. N'oubliez pas Não esqueçam, d'aller dans notre De- chaîne YouTube no nosso canal YouTube, Missionnaire Poté. Missionário Potê, Laissez le pouce. like, Abonnez-vous inscreva-se dans notre Instagram. no nosso Instagram. Abonnez-vous
inscreva-se, likez les publications like et bien sûr partagez nos vidéos e, claro, sur notre compartilhe Facebook ADDI os Nantes. nossos vídeos do Que nosso chacun de Facebook ADD Nantes, Que que chacun cada de nous nós fasse sa partie façamos nossa pour la parte gloire de Dieu. para a glória de Deus. Amen. Amém? La persévérance A perseverança porte les fruits. traz fruto. Que Dieu vous Que bénisse. Deus vos abençoe. Fermez vos yeux Feche seus et nous olhos remercions e le vamos Seigneur agradecer ao pour ce Senhor qu'il a fait pour nous aujourd'hui. pelo que Ele fez no dia de hoje Au para nom nós. de Jésus. No nome de Jesus. Seigneur Dieu Père, Senhor Deus Pai, je te rends grâce. eu quero te Je agradecer. te remercie, mon Dieu, Eu quero te pour tout ce que tu as agradecer fait pour nous por tudo que fizemos dans notre por vie, nós, Seigneur. nas nossas Merci vidas. pour la vie de ma sœur, Obrigado pela vida da pour minha la irmã, guérison que tu l'as donnée. pela cura que Merci deste. pour la guérison, Seigneur, Obrigado pela de cura mon frère, do meu irmão, pour la guérison de mon pela ami. cura do meu amigo. Seigneur Dieu, Senhor Deus, merci Seigneur, obrigada, Senhor, car tu as béni les familles por tu aujourd'hui. abençoar-te famílias Merci pour hoje. tout ce que tu nous as donné. Obrigado por tudo que Merci tu nos pour dá. ton amour. Obrigado pelo Merci teu pour la amor. nourriture, Obrigado Seigneur, pelo que tu alimento nous donnes que tu nos dá tous les jours. todos os Merci, dias. mon Dieu, Obrigado, pour Senhor, ta grâce, pela tua graça, pour ton amour, pelo teu amor, ta justice. tua justiça. Au nom de Em Jésus, nome de je Jesus, te remercie, mon eu Dieu. te agradeço. Continue avec nous Continua tous conosco les jours todos os de dias notre vie, de nossa dans vida, le travail, no à trabalho, la maison, em par casa, tout endroit, em todas que as tes serviteurs lugares, onde estiver Deus mets la servos, plante de leurs pieds. que eles colocarem Continue a à planta être dos avec pés. nous, Seigneur. Continua a estar Au conosco. nom de Em Jésus. nome de Jesus. Merci, mon Dieu. Obrigado, Senhor. Amen. Amém. Amen. Amém. Dieu vous bénisse. Que Deus vos abençoe. À mercredi Até à quarta-feira, 17h30. às 17h30. La paix du Seigneur à A tous. paz do Senhor a todos.